ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା 2023ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିବା ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍‌ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏହା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି ଯେ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍‌ରେ ନା ଯଦି ଆପଣ ଫୁଲ୍ ସ୍କୋର୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍, ଏଜୁକେସନ୍‌କୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ଥରେ ମାତ୍ର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍‌କୁ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍‌ର, ଆଉ ସବୁଦିନ 7:45ରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ ସବୁଦିନ କରାହେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ଥରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଥରେ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସବୁଗୁଡ଼ା ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ ନା, ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଡ଼ିବ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଡ଼ିବ, ପଲିଟି ଆମର, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ତାକୁ କମ୍ବାଇନଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ମୁଁ ପଢ଼ିବିନି, ଦେନ୍ ହବନି। ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ମୁଁ ପଢ଼ିବିନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ତ କମ୍ବାଇନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପୁରା ଫୁଲ୍ କଭରେଜ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା, ପୁଣି କାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଏବଂ ଗତକାଲି ଆମେ ସାଇନ୍ସ ପୁରା ଫୁଲ୍ କଭରେଜ କଲେ। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ବା ଗୋଟେ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାରି ଥର ଆମେ ଫୁଲ୍ କଭରେଜ କରୁଛେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ବି କ୍ଲାସ୍ ଯେମିତି ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି, ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1, ଏପି ସେଣ୍ଟର। ଏପି ସେଣ୍ଟର ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଡେସ୍କ। ଏପି ସେଣ୍ଟର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା, ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆମର ଭୂମିକମ୍ପ ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ? ଫୋକସ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁ ନା। ଦ ପ୍ଲେସ୍ ହ୍ୱେୟାର ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍, ତାକୁ ଫୋକସ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଏବଂ ଫୋକସ୍ର ଯେଉଁ ଉପର ଭାଗଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ନା ହାଇପୋସେଣ୍ଟର। ଏବଂ ମାନେ ଫୋକସ୍ର ଉପର ଭାଗଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଫୋକସ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ହାଇପୋସେଣ୍ଟର, ଆଉ ତାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଉପର ଭାଗଟାକୁ ଆମେ ଏପିସେଣ୍ଟର ବୋଲି କହୁ। ତାହେଲେ ଏପିସେଣ୍ଟର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଜଡ଼ିତ ନା ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍, ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ଜଡ଼ିତ। ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମକୁ ପଚାରି ଦେଇପାରେ ହାଉ ମେନି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସେସ୍ମିକ୍ ୱେଭ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ନା, ପି, ଏସ୍ ଏଣ୍ଡ ଏଲ୍, ଲୁଙ୍ଗି ଟେକି, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ପୁରା ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ। ସେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହାଉ ମେନି ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ଜୋନ୍, ତାହା ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କର କରିଥାଉ? ରିଚେଟ୍ ସ୍କେଲ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସେସ୍ମୋଗ୍ରାଫ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। 1986ରେ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ସ୍ଲାଇଟଲି ଆପଣଙ୍କର ମୋଡିଫାଇ କରାଯାଇଥିଲା। 1992ରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିଏ କହିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ରିଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ 1992 କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିନି। ଯଦି 1992ରେ ଆପଣଙ୍କର କହିଥାନ୍ତା ହେଲେ ଆମେ ୟଶପାଲ ଆପଣଙ୍କର କରନ୍ତେ। ଏଠି ଖାଲି କହୁଛି 1986ର ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସିକୁ କିଏ ରିଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର କରିଥିଲେ। ତ 1986ର ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ପ୍ରଫେସର ରାମମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଣିଥିଲେ, ତ ସିଏ ହିଁ କରିଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ନା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିଦେବା? NIOS ଆପଣଙ୍କର କରିବା। ଆଉ NIOS ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ଓପେନ୍ ସ୍କୁଲିଂ। ଆଉ ଏହାର ପୂର୍ବ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? NOS ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା। ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିପାରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସ୍କିମ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମେ କ'ଣ କରିଦେବା? ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କିମ୍ବା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ପଚାରିଛି ଫାଷ୍ଟ ଓପେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଫାଷ୍ଟ ଓପେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା କି? ଡକ୍ଟର BR ଆମ୍ବେଦକର ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଓପେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନାଁ କ'ଣ? ଡକ୍ଟର BR ଆମ୍ବେଦକର ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା 1982ରେ ଆପଣଙ୍କର 26 ଅଗଷ୍ଟ 1982ରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି 1985 କରିଦେବେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। 1985 ମସିହାରେ ଆମର ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା। ଗୋଟେ ଇଗ୍ନୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଆମର MHRD ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା,
आ गोटे आपणकर एनवीएस जो जगार भी आमर रूराल टैलेंटेड स्टूडेंट्स लेखा होइथिबो किबा ग्रामांचलर मेधावी पिलांको पई आमे कोन करदेबा नवोदय विद्यालय संगठन आपणकर करदेबा इग्नू एमएचआरडी एनवीएस ए सब गुडा किंतु प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी कोटा डॉक्टर बीआर आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जोटा कि आपणकर 1982 मसीहा रे ठीक अछि आमे देखिथिबे ना कोनोसी भी द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफिस को आपण एंटर करिवे देखिबे सीट आपणको लायन आपणकर थाए तो को लायन आपणकर ना सारनाथ आपणको लायन आ ए सारनाथ लायन आपणकर एटा आपणकर कोठो आमे जाइछे ना सारनाथ लायन आपणकर एटा के निर्माण करथिले ना सम्राट अशोक आपणकर करथिले ना की करथिले सम्राट अशोक आपणकर करथिले वेरी गुड एटी पचारिछ हमर केतोटी शेड्यूल आपणकर रहिछि पूर्वरो हमर 8टी आपणकर थिला वर्तमान शेड्यूल आपणकर केतोटी रहिछि 12टी आपणकर रहिछि सिटी ऑफ आग्रा वाज फाउंडेड बाय हु सिटी ऑफ आग्रा आपणकर के रे मने थिबो आपणकर सिकंदर लोधी आपणकर सिटी ऑफ आग्रा आपणकर करथिले ठीक अछि ए फेयरवेल टू द आर्म्स ए बहिटा को आपणकर के लिखिथिले ए फेयरवेल टू द आर्म्स आपण ए बेटा को आर्नेस हेमिनफिल्ड ए लाइन ता हुए तो आपणकर परीक्षा रे मने न पड़ी पारे किछि कथा नै 25 टा प्रश्न रु 20 टा तो करी हबो ना आमे जानि छै ना नीति आयोग रो चेयरमैन आपणकर की नीति आयोग रो चेयरमैन प्रधानमंत्री पूर्वरु तो ना थिला प्लानिंग कमिशन 1950 रे 2015 से आपणकर नीति आयोग आपणकर हैला और नीति आयोग रो एठी आपणकर पचारि छी फर्स्ट वाइस चेयरमैन के थिले अरविंद पानग्रिया आपणकर थिले ठीक अछि वेरी गुड बहुत सुंदर नेक्स्ट एठी परवर्ती क्वेश्चन देखंतु ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आज मध्य पूरा फुल कवरेज करिछ ना एलसीएम हमको परीक्षा रे पचारि पारे द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दुई थर आपणकर को देखि पास हेछि हमरो ना माही नई देखि आपणकर जदि हमको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आपणकर पचारि थांता दुई थर को देखि आपणकर पास हेछि लिम्पोपो आ इक्वेटर हमरो दुई थर को देखि आपणकर पास हेछि हमें कंगो हमें करिदबा ठीक अछि डायरेक्ट टैक्स ए भितर कोटा डायरेक्ट टैक्स खाली दुईटा मात्र डायरेक्ट टैक्स गोटे होछि कॉर्पोरेट टैक्स आ आपणकर इनकम टैक्स हमें इकोनॉमिक्स पूरा फुल कवरेज गतकाली नहे ता आगो दिन आपणकर करथिले डायरेक्ट टैक्स रे खाली दुईटा इनकम टैक्स आ गोटे कॉर्पोरेट टैक्स बाकी सब गोडा आपणकर इनडायरेक्ट टैक्स रे आपणकर पळे आसे नेक्स्ट हमरो जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज संपर्क रे कोठी आपणकर मेंशन कराइछि जो भोट देबार मिनिमम बयस 18 वर्ष रे हमें भोट आपणकर दउछे ना आर्टिकल नंबर कोठी आपणकर माने अछि ना आपण भूली गले 3 टू 6 रे आपणकर हमरो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज संपर्क रे मेंशन कराइछि सेमिति इलेक्शन कमिशन संपर्क रे आर्टिकल नंबर 3 टू 4 रे एठी पचारिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ ए कमर्शियल बैंक इन इंडिया कमर्शियल बैंक रो कोटा गोटे एसेट नुए एहा मध्ये हम आपनकर पढिछि एथिरे एडवांस आपनकर हे देखंतु एडवांस आपनकर हे गला इन्वेस्टमेंट आपनकर मनी ए सब गुडा आपनकर कोन कहले ना ए गुडा आपनकर मन तांकर संपत्ति किंतु डिपॉजिट तो तांकर संपत्ति नहे एहा कस्टमरंकर संपत्ति होटे हमें जानि छै ना भारत सरकारंकर फर्स्ट लीगल एडवाइजर आपनकर की अटॉर्नी जनरल तांको संपर्क रे कोठी मेंशन अछि आर्टिकल नंबर 76 रे सेमिति प्रत्येक राज्य रे गुटे गुटे आपनकर हाई कोर्ट अछि एवं राज्य सरकारंकर फर्स्ट लीगल एडवाइजर आपनकर की एडवोकेट जनरल तांको संपर्क रे कोठी मेंशन अछि आर्टिकल नंबर 165 एवं एमानंको नियुक्त आपनकर की करिथांती भारतर राष्ट्रपति आपनकर नियुक्त अमर करिथांती वेरी गुड बक्सर युद्ध केबे हितला आपनकर पूरा सीक्वेंस मन थिबो ना 1526 आपनकर 1500 आपनकर 56 1500 आपनकर 76 1700 आपनकर 61 आ 1700 आपनकर 64 ना एडा आपनकर फर्स्ट पानीपत एडा आपनकर सेकंड पानीपत एडा आपनकर थर्ड पानीपत एडा होची आपनकर हरदी घाट आ एडा होची आपनकर बक्सर युद्ध लेकोटा आपनकर हे जिवो एडा ना 1700 आपनकर 64 वेरी गुड बहुत सुंदर नेक्स्ट जिजिया ए जो जिजिया कर को आपनकर किए कांको समय रे पुणी औथरे लागू कराइतला औरंगजेब को समय रे आपन
बेले बेले परीक्षा रे पचारे जिजिया कर को किए हटेई थिले जदि पचारि थांता हमें अकबर आपणकर करिथांते ठीक अछि वेरी गुड बहुत सुंदर हमर जो प्रथम एटीएम देखंतु बेले बेले प्रथम बैंक भी आपणकर पचारि दिए बैंक अच्छा आपण माने कमेंट करके जणेबे आरबीआई रो प्रथम गवर्नर आपणकर किए थिले आपण संगे संग कमेंट करके निहाती जणेबे तो भारत रो प्रथम जो एटीएम एटा को बैंक करथिला एचएसबीसी आपणकर बैंक इंस्टॉल आपणकर करथिला एचएसबीसी ठीक अछि नेक्स्ट 2.5 दिन का झोपड़ा आपणकर मने अछि ना 2.5 दिन का झोपड़ा एटा को निर्माण किए करथिले हमरो कुतुबुद्दीन ऐबक आपण दासवंशर प्रतिष्ठाता 2.5 दिन का झोपड़ा आपणकर करथिले हमर जो सुनामी भारत रे केबे आपणकर आस्थिला सुनामी 2004 मसिया रे बहुत ही पुराना आपणकर बेले बेले हमको परीक्षा रे पचारे जे सुनामी इज ऑकर्ड ड्यू टू सुनामी कहा जोगु आपणकर हुए तो आमे कोन करि देबा ड्यू टू अर्थक्वेक भूमिकंप जोगु एवं जो जगारु सुनामी आपणकर आरंभ हुए द प्लेस फ्रॉम वेयर अर्थक्वेक स्टार्ट्स जो जगारु सुनामी आपणकर आरंभ हुए ताको आमे कोन बोली कहरे आई बोली आपणकर कहितो चलिबो ए भितरु कोटा खरीफ बोली आपणकर रवि गुडा मने अछि रवि गुडा गरु मुहा पिला बेसी होउछि ना रे ग्राम मस्टर्ड पीज बर्ली व्हीट ये सब गुडा तो आपणकर रवि ग्राम मस्टर्ड पीज बार्ली व्हीट ये सब तो आपणकर रवि तले बाकी रहिला आपणकर कोटा बाकी रहिला आपणकर मिलेट या आपणकर खरीफ आ रवि चाष आपणकर केबे हुए विंटर रे हुए अक्टोबर नवेम्बर मास रे आपणकर हुए अमल केबे करा जाय एप्रिल जून मास रे आपणकर करा जाय तार ऑपोजिट आपणकर खरीफ आ जो बाकी समय आपणकर रहिला जो मास्क मेलन वाटरमेलन कुकुम्बर ये सब गुडा आपणकर जेड हे जिवो आमे या संपर्क रे ऑलरेडी आपणकर पढिचे आज ही पूरा एनसीईआरटी ज्योग्राफी पूरा फुल आमे कवरेज करिचे मने पडुची आज एटा मध्ये आमे आज पूरा फुल करिचे कि देखो भारत रो कोस्टल एरिया सबुटु अधिक परिमाण रे आपणकर कोठी अछि आमे जानिचे सबुठारु अधिक कोस्टल एरिया आपणकर गुजरात रो एवं सबुठारु कम आपणकर गोवा रो जदि वर्ल्ड रे हमको आपणकर पचारे वर्ल्ड रे आपणकर सबुठारु अधिक परिमाण रे आपणकर कनाडा कनाडा रो आपणकर अटे देखंतु जामा मस्जिद आपणकर किए निर्माण करिथिले तो शाहजहां को द्वारा आपणकर जामा मस्जिद आपणकर से निर्माण करिथिले 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक आपणकर करिथिले ए भितरु कोटा खजुराहो रे आपणकर नाही खजुराहो रे आपणकर कोट नाही रे लिंगराज मंदिर तो खजुराहो रे नाही एलिमिनेट करले भी हिजबो ना ए तो आपणकर ओडिसा अच्छा जो जगह रे भी लिखा हितबो देखंतु टीचर एजुकेशन लिखा हितबो टीचर ट्रेनिंग लिखा हितबो आमे कोन करि देबा एनसीटी आपणकर करि देबा ना जो जगह रे भी टीचर एजुकेशन वाटा आपणकर थिबो आमे एनसीटी आपणकर करि देबा ठीक अछि एठी एठी सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन टू टीचर ट्रेनिंग अच्छा टीचर एजुकेशन लिखा हितले आमे आपणकर करिबा एनसीटी किंतु से मने मने देखंतु महा चला खेला एठी कहूची जो टीचर ट्रेनिंग संपर्क रे किए सजेस्ट करथिले तो सजेस्ट आपणकर करथिले एक्चुअली एटा एनपीईआरएल एसे आपणकर सजेस्ट आपणकर करथिले एनपीईआरएल एबे एनपी आपणकर ईआरएल रो फुल फॉर्म आपणकर कोन हे जबो कहले एनपीईआरएल एक्चुअली एटा एनपी नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग आमे पढिछे टीचर एजुकेशन आमे किमा आमे एमिति का भी एलिमिनेट आपणकर करि पारिबा ना एलिमिनेट करि पारिबा कि ना देखो हमरो 1994 रे आपणकर दुईटा ऑर्गेनाइजेशन आस्थिला गोटे आपणकर एनएसी आ गोटे आपणकर एनबीए एनएसी को आपणकर के ने के आस्थिला यूजीसी ना ये कोन करे गोटे गोटे रेटिंग दिए ना ए प्लस प्लस बी प्लस प्लस कोन से भी यूनिवर्सिटी मान को रेटिंग के दिए से दे थे आ एनबीए को आपणकर के ने के आस्थिला हमरो एआईसीटी आपणकर ने के आस्थिला चलिबो सेमिति जो जगह रे भी आपणको लिखा हितबो स्कूल एजुकेशन आपणको लिखा हितबो करिकुलम डिजाइन आपणको लिखा हितबो टेक्स्ट बुक डिजाइन आपणको लिखा हितबो हमें कोन कर देबा स्कूल एजुकेशन करिकुलम डिजाइन टेक्स्ट बुक डिजाइन आपणको लिखा हितले कोन कर देबा एनसीईआरटी आपणकर कर देबा ना टीचर एजुकेशन थिले हमें एनसीटी आपणकर कर देबा चलिबो वेरी गुड नेक्स्ट हमर इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी आपणकर केबे पालन आपणकर करा जाय हमर एटा 3 डिसेंबर रे आपणकर पालन करा जाय ठीक अछि
ଏଠି ପଚାରିଛି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା? ଆଗ ରାଜସ୍ଥାନ, 2 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆମେ କରିଦେବା। ଆଉ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲେ? ମନେ ଅଛି ସାର୍, ବଲବନ୍ତ ରାୟ ମେହଟା ଆପଣଙ୍କର କମିଟି ଆମର ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଗ୍ରାମ ଲେବୁଲରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲେଗା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ହି ବଢିଆ, ଅତି ଅତି ଉତ୍ତମ। ତ ଏହା ଥିଲା 2023 ର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।